Hi, I'm Dario, and in this video I'll review Gevo rubber Nexus L Pro 48 Super Select. Gevo has a rubber with a similar name in its range called Nexus XT Pro 48. In the rubber I'm reviewing, Super Select stands for carefully selected processing quality, constant playing features and characteristics. As in my previous reviews, I will fill this table with data and ratings from 1 to 10 for each segment. I'll be speaking in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be switched on. Osim Gevo Nexus L Pro 48 Super Select gume koje imamo na testu, Gevo u ponudi još ima gume istog naziva, ali s drugom brojkom. Tako postoji Gevo Nexus L Pro 45, 50 i 53 Super Select. 4 gume s različitom tvrdoćom spužve. Sve gume dolaze s 2.0 ili 2.2 mm debelom spužvom, te u crnoj ili zelenoj boji. Ovdje na testu imam Nexus 48 Super Select 2.2 mm debljine spužve u zelenoj boji. Guma ima 100 g s pakiranjem, neizrezana guma je 69 g, a 48 g ima guma rezana za Butterfly Fun Zendong KLC s 3 sloja ljepila, jednim na drvu i 2 na gumi. Gevo nije deklarirao tvrdoću spužve konkretno s jednom brojkom, iako u samom nazivu gume stoji brojka 48, Gevo navodi da spužva može biti od 46,3 do 48,8. Mjerenjem sa Shore O durometrom sam izmjerio 48 stupnjeva tvrdoću spužve gume koju testiram. Kao i uvijek, krenimo prvo od servisa. Guma je jako dobra za serve s puno rotacije koju možete vrlo lako zadati. Ono što mi se sviđa je da čak i ako si pogrešno bacim lopticu ili krivo procijenim let loptice, mogu dobiti puno rotacije iz servisa, jer se rotacija jednostavno kreira i ne mora biti uvijek savršen kontakt. Ako pak ostvarite savršen kontakt, guma daje odličan feedback i lako možete odrediti koliko je zapravo dobar vaš servis. Kod prijema servisa je jedino problematično što guma prima rotaciju i jače se odbija nego što sam naviknut s gumama s kojima igram. Kod toga pomaže što je guma mekša i loptica se duže zadržava na reketu, pa to olakšava povrat servisa. U kratkoj igri je guma solidna, s obzirom da se radi o tenzor gumi od koje se loptica dosta odbija. Mislio sam da ću imati puno većih problema u kratkoj igri. Ako se dobro uđe pod lopticu i napravi trzaj u zglobu, kreira se puno rotacije i loptica ostaje kratko. Isto tako, udarci poput drop shota nisu problematični, jer se loptica dugo zadržava na gumi, što znatno doprinosi kontroli. Na poludistanci je po meni najbolja. Tu posebno dolazi do izražaja njezin katapult koji znatno olakšava igru. No što više odlazite od stola, tu dolazi do problema jer onda fali energije. To vjerojatno ne bi bio problem sa Super Select 50 ili 53, ali ovdje zbog mekše spužve stvara određene probleme. Najveća prednost ove gume je po meni lakoća kreiranja spina.
Topshit je dobre kvalitete, gripi, a struktura pipaca i srednje tvrda spužva sa elastičnim zračnim ćelijama značajno olakšavaju kreiranje spina, čak i iz pozicije kad niste dobro postavljeni. Guma nije prebrza, ali daje dobar katapult efekt sa dosta spina. Kut izbačaja je srednji, nije previše linearan, a nije ni toliko visok. Za gumu s ovakvim katapult efektom i gripi Topshitom sam mislio da će kut izbačaja biti veći, ali po meni je on idealan da ti da sigurnost, a da protivniku ne daješ previsoke loptice koje će lako napasti. Time se odmah dobiva i na preciznosti, što je jedna od najbitnijih karakteristika. Kontraspin sam dosta lako odradio s polu distance, ali na stolu i s veće udaljenosti sam imao probleme, no mislim da bih to uspio ispraviti kad bih više igrao s ovom gumom. Kod stola mi je sve letjelo van, na polu distanci sam sve vraćao, a dalje od stola je većina loptica završila u mrežici. Ovo na stolu bih vjerovatno lako ispravio s više treninga i prilagodbe na gumu, a za veću udaljenost od stola mislim da mi ipak trebala tvrđa spužva. Kod flipa i podizanja backspina guma daje izvrstan osjećaj zbog toga što je loptica dugo na gumi i kontrola ovakvih udaraca na kraju ispada vrlo jednostavna. Ako nemate sigurnost, krenete na lopticu s rukom prema gore i velika je vjerovatnost da ćete prebaciti lopticu preko mrežice. Nakon što steknete sigurnost, onda možete ići još dodatno s rukom prema naprijed, kad osjetite se da je loptica ušla u gumu i time dobijete na brzini jer se aktivira katapult efekt. U sljedećem klipu ćete vidjeti o čemu se radi. Robot izbacuje po dvije jako rezane loptice, jedna kraća, druga duža. Za ravne udarce, odnosno drive, je guma dobra, ali ne idealna. Isto tako je i kod bloka. Pasivan blok je jednostavan, ali ja većinom igram aktivan blok i tu sam imao najvećih problema s ovom gumom. Nikako nisam mogao pogoditi tajming, visinu odsuka loptice kad trebam ući na nju i snagu koju trebamo upotrijebiti prilikom udarca. Prije zaključka prikazat ću nekoliko isječaka s trening mečeva s Davorom koji će biti fokusirani samo na one dijelove gdje je u izmjeni većinom korištena Nexus 48 Super Select. U sljedećim isječima navedenu gumu ja koristim na backendu.
Za kraj, zaključak. Guma je jako dobra za igru na stolu i poludistanci. Za igru dalje od stola je fali energije. Spin je moguće kreirati zbilja nevjerojatno lako, čak i s nepravilnim pokretima kad niste dobro postavljeni, a tu i pomaže dobar katapult efekt. Kut izbačaja je srednji, ne previsok i ne previše linearan, a zvuk koji guma proizvodi me se posebno dojmio. Kod jačih udaraca zvuk je dosta naglašen, ima onaj lijepi klik zvuk. Ja sam najveći problema s ovom gumom imao kod aktivnog bloka i u igri dalje od stola, a to mislim da bi sve riješio s Nexus 50 ili 53 Super Select. Tako da je meni ova guma malo premekana, čak i za backend, ali mislim da će biti dobra za puno igrača jer ima odlične performanse. Za sam kraj sam ostavio jedan isječak koji pokazuje koliko dobru kontrolu i osjećaj guma daje. Na robotu sam isprobavao kontra spil s poludistance i u par navrata je nasumično robot bacio 2-3 loptice kraće nego što je trebao i instinktivno sam na svaku lopticu ušao sa sidespinom kad je već loptica bila skoro na podu. Iznenadilo me kako sam lako to napravio, stavio lopticu na jako nezgodnu poziciju na stolu. Odmah sam zaustavio robot i rekao ajde da premjestim kameru i pokušam to ponovno kako bih snimio. Odmah nakon toga iz prvog pokušaja sam od 10 loptica 6 stavio na poziciju gdje sam htio sa dobrim sidespinom, a iz drugog pokušaja provjerite sami u sljedećem isječku. Jedanaest od 12 loptica sam stavio na dobru poziciju na stolu, odmah iza mrežice sa nezgodnim sidespinom koji skače van stola, a robot mi pritom izbacio loptice sa ekstremno puno spina. Znači nije da sam to trenirao i pripremao s ovom ili bilo kojom drugom gumom, ovo je postignuto iz drugog pokušaja i samo zahvaljujući izvrsnom osjećaju koje daje guma. Više puta me guma iznenadila kako je neke stvari lako izvesti. To bi bilo to za ovaj test. Ako imate kakve pitanja, pitajte ispod u komentarima. Isto tako, ako vam se svidjelo video, kliknite na like kako bi što više ljudi vidjelo video. Te ako se još niste, pretplatite se na kanal gdje slijedi puno uzbudljivog snoteničnog sadržaja. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju.